ni to job je jeda sambi chi chungni nyun pame gelang chini malo shu ngap ching argan korwi tichen nyun pame chozo dang choshin gili namba hanzum to mama jatra ni lazum dunzum nani min karim batsuk ni yami jontsum dun tapar shiwi kondrir na yobi dada nyenso signa yonwa kin 상황에 부메 잡고 잡슈네 투체나 슈기 아니 가서 드린 데라 좀에게 경쟁된 가서 장마 캔슬에 부메 개랑 행업 중에 국커베기 제설한 체증 가서 드린 데라 좀거래 아니 저 도시니 가서 제림지 도트웨이 아니 당분에라 해루체 우치니 가서 신대지 꽤난 그래 야, 우리가 참 내일 이게네. 어제 말해. Chadani
다른 데야 먼저 좀해디 소디워디 가르레스나 먼저 아니 별이야 롱업중 말고 코웨기 진다 수백이 다시 중이라 지금 국장업중 말고라 아니 지다 먼저기 암라 딘데 인데스나 하살이야 녜마 겔랑 남버 개미기 먼저기 배 참말로 본저기 배토란 심두 전에 아무라도 숨주 두쟁기 니만이 죽을이야 야 상체 오늘 그런 심슈토네 소설 농발이야 근데 지디 전에 내 마야니 그나도 루루제니 하살이야 아니 개부견체 먼저 놀란 지금에 개미처럼서 근데 최초매스는 페어를 디디 전에 아무라 동가치 그와 유매 동가치 좀네 아니 겨름치 내된다 벽이 내된 털이야 심쇼제니 뭐고 남버리 디캅딜이야 그매 망보 쉬우지 대성 체버리 겸이기 딘데스는 내쇼다나네 두분양도 전에 그매 망보 시디디 전에 통요래 다다다 태상 롱압지 nga구 죽을라 와라 이내 간수 내된디 차트 치요 말이 내된디 단도롭게 두도 치요래 이마 만다 딱 먼저 가리시고래서는 본적이 시다는 게 있으니 내대 독자 유매 기자 파트 수속 셰 먹어라 유자 더도 이게 있으니 졸라직이 암동월이야 굴은 메시다니 나 현재 가져 차요래서는 야당압중 악송래 망하지 먼저 대송 태요래 이게 디콘소 굴은 메시 피에디 그만저기 소소 게르기 쳐 말해 먼저 표도이남 문에 그런 지 투심 셰네 아니 두분양에디 베트코나 냥 하도니다 녜기 녜 밀리디 파트나 직전에 치롱배 먼저 로봇 체메요 삼체 나도 디난고 여러봐 나디 지드서는 치롱바 대상 인데스네 미타에디 데즈 갖고 인도잖아 그린 가서 데리야 망고치 페낭샤 남시 독자도 소설기 베트코나 셈쇼체 소설기 동안디 소설미기 탱 방보체 야 오늘 코라 랭귀페 고두잖아 이 강가로 해치무체는 행게서 상마 델 페샤 아니 디캅딜이야 쿠나졸이야 두분양에 디 가리충버리스는 오늘 코라 페나 겐도인바 이네르 쯤바 이네르와 아니 롭트롭조 이네레 아니 주고 가르소레 ngaran주기 김에 빔에 아마 보춘주 유저 이네 된서 창말로 장원 땅체 당다파도 냥되고래 ngaran주 창마 하고고래 디 인도자네 ngaran주기 랭귀지 ngaran주 마비네르와 밀라와 겸데나 오늘 제부터에 그 시라스 요마레 상부도 이에도 겹죠 거르바 수이네 이네 두상 만족이 될이야 뷰메 저 가리삼고 유세나 다른 이모들이야 뷰메 정말 전불린 가사칼라 예배가 척박하 상매기 뷰메 게랑기 이모들 텐데 난거요래 상만 난거래 디 인자 아니 될이야 쿠나주기 디캅리야 수수꿀이 메시피브들이야 오늘 디심쇼나체 딜이야 동생 남들 제딜라 쿠샵체네 ngaranzu 랭귀지 페게요래 남 마음 발이 이네르와 ngaranzu 독자 찍지체 저가 출루 텐리 맵체 오늘 거라 독자 찍지체 페든달이야 나니 디레세니 트리낭다 페베게 먼저 비메 창매로와 야고요 마음 발에 이제는 난그레스는 간주 섬구요 페낭레야 가리 충분했으나 그봐 혼자게 간주게 주리
매버 소지 게 이기 매버 소지 베나 차샤나 라베나리아 비 탱징 만도 라베 매버 소지 아니 디네 인데스네 콘주 라롱가 도시담브리 야쟁가 도시담브리 그래서 정말로 취미가 하고 그러는데 가이구체 부조 싫었던 거 봐. 부조 쓰던 거는 나란스 담고 아니 디네 인데스네 로가츠기 사실 정말로 처음이 아니 그래서 가르치고 그랬으면 호텔이야 물 채우제 내 강바지게 아니 디처럼서 디 있으면 샤샤로 호텔이야 라완디요 말이 내만 한다 슈에기 짜든지 줍낭에기 요 말이 이 멤버게 던도 비밀이야 퇴사랑이네 부기저요나 혼자게 하마업체 퇴사랑이네 비밀 실실이야 맵 속어요 장미땅 거 다디 가르치는 집어는 안서 미리 되게 정말로 촐라 땅에 깨 맵 사비 요에 맵 혼자 속어요 봐 디레슨 비밀이야 수수게 되가 맵에기 맵 속어요 디네 콘서트 칠롱백이 사르바즈 사원이네 땅이요 말이 콘서트 개침부지 변할이야 랭귀지 배 유나 콘서트 상막고 잡셔거래 가셔 공부 유지래 먼저 변할이야 니 윈치도 된서 이네 강에 시다요 말이 디네스 공부에 가셔 유신거래 이네 된서 노르버레스가 슈위 그 미망 망체디 던도이네 라와요 말이 영거래 나란스 룽베나를 양운에 최 리숑 강갈로야 아니 디멤베게 강방 녜마 여버 상마 사충부 상마 코지 콘소게 칼리네 또 민사바 강바데 강수게 하고도선 베트 로가스 최다부디 베베게 남바 녜마 여버데 매바 소고요 탄도이네 소다 소심바레스 마슈이 디네 아니 독쇼직을야 그지 벤체로부치 딘두 최기니마 아니 공로 주네 콘저기 낭미다 상마 파 키제 탄도이네 가이쿠제 고에 요 말이 먼저 수이네 파 여다 메텐데 셰요 말이 딘자 먼저 디에 인데서는 모고체는 다른 깨비 잡체 이게리아 넘버 10 고레삼고도 다가난다 트시왕주 프랑게 논드레트 카레레스나 펠리아 우고졸리아 휘 라베게 국업 거의 순자 뒤주고기 정말이야 주나요래 디 멤버게 한도 27일라 그럼 멤버들에 일레 페야마도 디 찰레는 거 말. 딘난 그 여자 콘저기 디 안에 정간나야 주나버래 디네 롭상군조 아니 까마삼조 아니 봉키 따디게디 미추디 이래서네 먼저 카신 지네발이야 비메즈 랭귀 베디자네 나저기 유언 와치기 나지 뜨니 비겔이야 강가 캡라나니 뒤에 내된 상만 논이 심조레스 캡라나요리 뒤에 된 아주 슈에이 지단 인데스는 봐 나란주 비메 니마 굴레견담바 대송 테베다 된주 창맥이 굴레견베게 제부디 나란주리야 오늘 그런 겐 카리어스는 촐라만도와 마지바 소소기 마우기 짜드인데 졸이야 내된 셰고에 제 마루야 탄도 시티네르와 찰렌난 거에 개치무시라케 되어레서 모두 딩한테 마지나르바 만저델이야 롱보치 롱발레체 기우체 강에메 고톰니 슈나나르바 나란즈 벽디 때메 차베 녀가요 딩한테 라고 창니 한테 굴레경 그레스 한테 비메츠 창맥이 슈구요 다이간서 이게 개미 슝삽살 친사와 주고 깨비지 가릭자게 고고요르스나 나란즈리아 펠리아 이레스는 창된 턴에 탁주 고고요스 창된 턴에 아니 저난 고고요스 아니 미리 창말로야 느숑디 이레스는 땅 초금메스 유메 수마 견디남바 수이네 두분 양 먹어야 기 도미 탑당기 조예지 추란즈 점불링기 아니 공부 치셔디 이세네세 디 고유스 진주 랭귀지 유나 디 고유스 디 케비디 인데세는 나바디 땡고레스 만주기 삼구여 나디 주골레야 타든 나무르바 인데세네 하살이야 아말라츠 주 바다 동라지 페베기 디 네타기 슈스마 디낭레야 탈로 나베 다와 숨베 칭 나레야 니동 쪽게리야 아말라 게도 스린 좀라 공부 저버레
Kong ngamu thasalia kebuche penanga gilia yore. Kong ge pime tholia kule pegyo yore. Ani tinza ngaransu di jeyo mare. Kunansu indesen kule kyomba de ngaransu mutune ngone kora nango yore. Shimba zu yinere. Ani giba poine moine ba pe yimbeche pe shadi yebech ani kule kyonche ngone kora pe is mochaye ge goye yomana ngaransu powache ne te goye ge dina nangye di yore. Tanda gyadon tsirin jomala Kuranchida nima dharamsaliya upime thangbuchu nangdu zane ledimba chikcha de yore. Di moga kung jugo konglu jebu cha nangne mola ki lengui pe esenen pe langni sosu bugu ki loze denzo liya pe lobdu nangche chale pe nang mangbu nang yore. Ta desom tedi pado liya Kuran pe na chasha na dinde gule kyo yore nga shui di inza ani di tholiya ngaranzu thanda di jugoliya nyange gi kamachi nangrona ani khong kulu ngone Kuran yange kyewa yakuchiliya phebe gi melam kirona slenge dol shui ani tuchena nyange gi kamachi jula keringan su pime sokbe ki jami ki shungzar ya chari chik pa indesene luye jigamna luye ki chadi che yore di tanda sokshen ki indesma jalon nangre ani yaguche selo na tuchena. We are writing to you on the occasion of the 59th anniversary of the Tibetan Women's National Uprising of 1959 and on the 10th anniversary of the widespread uprisings that swept across Tibet in 2008. The human rights situation in Tibet has declined dramatically in recent years, with the fundamental rights to freedom of expression, peaceful assembly, religion and privacy highly restricted. For the third consecutive year, Tibet has ranked as the second worst place in the world for freedom and human rights, with only Syria scoring lower. We are gravely concerned about Tibetan shopkeeper Tashi Wangju, who was detained on 27 January 2016 after attempting to file a formal complaint about Tibetans' right to learn in the Tibetan language, as is his right on the Chinese constitution. His attempt was covered in a New York Times article and video record in which he explicitly expressed that he was not calling for Tibetan independence. However, Tashi Wangju was arrested and charged with the highly politically motivated offense of inciting separatism, a charge that criminalized the legitimate exercise of freedom of expression and his defense of cultural rights, according to UN experts. Tashi's trial opened and closed on 4th January 2018 with no verdict given and none has yet been returned. We urge your government to release Tashi Wangju immediately. In 2016, your government was re-elected to the United Nations Human Rights Council and made commitments to uphold human rights and the integrity of the UN human rights system. The contradiction between these commitments and the human rights situation in Tibet under Chinese rule has never been more evident, especially given the strong criticism of the United Nations Committee against torture during its November 2015 review of China.
urge you to communicate to the Chinese Communist Party's leader in Beijing the critical importance of acknowledging nearly 7 decades of policy failures in Tibet. We also call you to press Beijing to urgently cease the implementation of aggressive measures that are worsening the extreme situation. Tibetan Women's Organization, Switzerland. ngade thanda number something shedo and the color rek of square wa did ta khari tinga thari ngante te pengen chola nina shiba chugire magnificent de camera de piche tan chugi yo mare disonta di khal re dina nema ngo chita me ku ya ku chini shero na di me khari tingi khari tinga na sis mi mang la ina ta ke na ngante mila ngante ke je shege thota mindu si tingi yore disonta ngante langa de tani shiwe khomde chigore ko 방 미래 전 방이 전 페로나 아니 페디자니 칸데게 승게 칸체제니 깨로나 와 디션 페런데 모두 시장 보시는 페레 이게 레스는 어떻게 게 토다요 디가스도 만나 코라게 디그라고 시켜로나 먼저 민연이를 맨날 오늘 전제들 오늘 코라 디게들 슉도 아사에 딘데지 깨베 수진체네 깨로나 딩에 레게시 안타리 페와나부터 남실라마도 차라라마도 미탈라 좀 패션이 타반에 투지 제수비 대표원도 원래 세배대가 차와지는 이 백이여로 망고주 굴레여래 토저여 투가민도 이내 투절람 통행을 맞은 팽에도 닌 타반 투지 제수비 얘게 팽에 되게라 간제 이게 값을 깨게 딜다다와 정원에 서서게 산행하게 레스 산자 지켜놔 딩에 레게 쳐나서 이 투잖아 한탄다 맞아 이내 앞에디 맞아 그게 예다 그런 금액이 슬로건 저와 디페게 디슐라 공부나 버스페기래 하는 것도 미니니니 저는 배로 나시 그잖아
nganzu me elang ngapju ngargo ki chenden dola nganzu de zombare de ngogo jegi yore nganzu pamo tonda chi class chido sumbe tari juni la hola ngogo jani jamigi shungla pa ngogo jawre chidu kan nganzu tenzen shis tola ngogo chungare chidu kan la tenzen 당부대 가리스나 만주 남주 개별 저도거랑 만체 배주단에 나가라 그래 그랬으나 겸마 편이 봐줄라 직접 당부대 이바디 벽에 딱보 배명이 뚱바디 배배기 냉게디 배배랑기 지그레스 별라 겸이 별라 내가 돕다 강보시 메스 안 들렸으니 만주 파마도 아울러도 비디 되네 비비샤니 차리디 야가숑라 마피 화유숑라 마피 아니 이 가서 죽sol라 마피니 되네시니 군주 수자버래 아니 지 강엔디 마산스 봐도 그러면 군주기 가두이나 수자자버 되기 인슬라니 시버래 지 숑라 맞아. 배매 동네지 나니 배미 기 혼자라 또수다 배매 망보지 세버리 디쇼라 노주다 망보쇼라 호주 먼저 배미 만지 ken게 버려 사야 동해 되는 땅 여배 이나에 먼저 잠거를 못 챙게 세매 10에 돈에 닝제 세매 돈에 단도 재미라파 람지 템버레 먼저 우메람데 근데 인자 예 재미숑라 여기 저기 먼저 텐쇼 뱀에 숑라 제바처럼 제스
umen lam de gala ten kero ches de gala lam de gala toronans listening e jami duzula dia shugi ani drink de mixe umegi ta genza yoba chene nganzu turam yisajila ume to de kazu kechu mu yimade ngede she yo mare nganzu 제저 변미 송래나에 자자 십주다 십생아라 동도 개인킹에 변송라 변미래 근데 인자 아주 정말 냐말로니 변미토니 최도니 수비나 기세마 정에 유술라 송어요래 한 근데 인자 안주기 변망부 변이 망부지게 몰람 자사디나에 근데 변미도 대바 요자 아주 Roma la molam jagi ore, Roma jogi ore. Inde inza ngegi trinde Roma chazandi. Tuzu tole madamina Roma tunga de jogi trinde ngenyamdo so yoronas ne bigushigi. Omdare ture soha. Omdare ture soha. Omdare ture soha. Omdare ture soha. André 생에 디 교수직 한다 자면 돌아마 쉬나 삼촌. Wir haben uns heute hier versammelt, die Heldinnen von Tibet zu würdigen. 1959, am 12. März, sind unsere Schwestern und Mütter gegen die chinesische Regierung haben sich aufgelehnt und eine Resolution verabschiedet. Diese Resolution enthielt, die Chinesen sollen nach China zurückkehren. Tibet gehört den Tibetern. Die tibetische Situation, die tibetische Angelegenheit wird von Tibetern selbst übernommen. China hat kein Recht, in Tibet zu sein. Das war die Resolution. Sie haben diese Resolution auch nach Indien, nach Bhutan und Nepal versandt. Danach sind unsere Heldinnen gefoltert und getötet worden und jahrzehntelang unterdrückt. Und dabei sind 1,2 Millionen Tibeter gestorben. Dieser brutale, unmenschliche Staatsterror ist ein kultureller Genozid und muss gestoppt werden. All die Zerstörung und all das Leid, was die kommunistische Regierung Chinas dem tibetischen Volk angetan hat und immer noch antut, ist unauslöschbar. Die Verantwortung für diese Taten trägt die chinesische Regierung. Aber durch das grenzenlose Mitleid seiner Heiligkeit gibt es auch eine Lösung aus dieser Sackgasse. Wir fordern deshalb die kommunistische Regierung Chinas auf, mit der tibetischen Exilregierung in Dialog zu treten und den vorgeschlagenen mittleren Weg zu gehen. Solange wir Tibeterinnen und Tibeter nicht die grundlegenden Menschenrechte bekommen und ein selbstbestimmtes Leben führen können, werden wir diesen gerechten, gewaltlosen und zutiefst menschlichen Kampf fortführen. Ehrwürdige Kernemutsche, werte Mitglieder der Mönchsgemeinschaft des Tibet-Instituts RIKON, liebe Vorstand und liebe Mitglieder der tibetischen Frauenorganisation Schweiz, verehrte Gastredner, liebe Landsleute und Freunde des tibetischen Volkes. Ich begrüße Sie alle zu dieser Kundgebung. Auch wir von der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft gedenken mit der tibetischen Frauenorganisation Schweiz des 12. März 1959. Damals, vor 59 Jahren, sind 5000 tibetische Frauen durch die Straßen von Lhasa marschiert, um gegen die Besetzung Tibets zu protestieren.
Die Demonstration dauerte über einige Wochen. Viele der Demonstrantinnen wurden gefangen, gefoltert, hingerichtet und erlagen ihren Verletzungen im Gefängnis. Heute, 59 Jahre später, werden in Tibet immer noch die grundlegenden Menschenrechte verletzt, obwohl damals die Kommunistische Partei Chinas als Befreier einmarschiert sind. Unser Verein unterstützt das tibetische Volk im Erstreben nach echter Autonomie in Tibet und im Kampf um die Einhaltung der Menschenrechte. Gemeinsam mit dem Verein für bedrohte Völker, der tibetischen Frauenorganisation Schweiz, der Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz und Liechtenstein und dem Verein Tibeter Jugend in Europa haben wir am letzten Donnerstag, den 9. März, die Petition Grundrechte der Tibeterinnen und Tibeter schützen, auch in der Schweiz lanciert. Unsere Forderungen sind folgende. Wir fordern den Bundesrat dazu auf, sich international und gegenüber China proaktiv dafür einzusetzen, dass die Menschenrechte in Tibet eingehalten und die Kultur und Sprache der Tibeterinnen und Tibeter geschützt werden. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, bei seinem nächsten Besuch in der Schweiz offiziell zu empfangen. Wir fordern Politik und Behörden dazu auf, die Meinungsäußerungsfreiheit zur Situation in Tibet in der Schweiz uneingeschränkt zu gewährleisten. Alternativen zur Herkunftsbezeichnung China in den Ausweisen zu finden. Sich für die Einhaltung der Bewegungsfreiheit stark zu machen, indem die Schutzbedürftigkeit anerkannt und den betroffenen Personen ein Reisepass ausgestellt wird. Konkrete Maßnahmen zum Schutz vor Überwachung und für die Einhaltung der Privatsphäre von Tibeterinnen und Tibetern in der Schweiz zu ergreifen und bei Bedarf bei den chinesischen Behörden zu intervenieren. Beim Sammeln von Unterschriften am letzten Samstag hat mich ein Schweizer mit seiner Frage ein wenig in Rage gebracht. Er fragte mich, wozu ich denn Unterschriften sammle. Ich sei ja jetzt in der Schweiz, was ich denn noch mehr wolle. Darauf habe ich erwidert, ob er das Gefühl habe, dass nur weil ich mich hier aufhalte, meine Heimat und meine Landsleute vergessen habe und mich ihr Leid und Schicksal nichts mehr angehe. Ich die Augen verschließe vor dem, was ich in meiner Heimat zutrage, wenn Menschenrechte in Tibet mit Füßen getreten werden und aus reiner Profitgier die reichhaltige Umwelt in Tibet zerstört wird. Er hat mir nichts mehr erwidert und dann doch noch die Petition unterzeichnet. Nein, auch wenn ich hier Asyl erhalten und mich integriert habe, werde ich nicht vergessen, wo meine Wurzeln sind und was uns unrechtmäßig weggenommen wurde und wird. Auch wenn wir uns integriert haben, heißt das nicht, dass wir uns so stark assimiliert haben, dass wir nicht mehr wissen, woher wir gekommen sind. Nein, meine Landsleute in Tibet, wir haben euch nicht vergessen. Wir versuchen unser Bestes zu tun, um der Welt die Augen zu öffnen und auf all die Missstände in Tibet hinzuweisen. Bitte hart aus und bewahrt euer kostbares Leben. Leider ist die Welt noch nicht einsichtig geworden. Noch blendet sie der Mammon zu stark und lässt sie kurzfristig denken. Es wird viel über Nachhaltigkeit und Bewahrung der Ressourcen gesprochen, aber wenn es um Gewinnoptimierung und Maximierung geht, dann ist die Einhaltung der grundlegenden Menschenrechte zweitrangig oder irrelevant. Dann kennen die Länder weder Mitgefühl noch Einsichtigkeit. Auch die Umwelt fällt diesem Verrat zum Opfer. Aber wir werden nicht müde werden, immer wieder für die Einhaltung der Menschenrechte in unserer Heimat oder hier einzustehen und für den Schutz der Umwelt in Tibet zu kämpfen. Dieser Kampf wird sich nicht nur für Tibet auszahlen, sondern auch für die ganze Welt. Denn Umweltzerstörungen und Ausbeutungen der Umwelt, wie sie in Tibet stattfinden, haben globale Auswirkungen und gehen alle Erdenbewohner an. Bitte unterstützen Sie unseren friedlichen Kampf und unterschreiben Sie auch die Petition, welche bis 1.9.2018 läuft. Seien Sie weiterhin unsere treuen Wegbegleiter in diesen schweren Zeiten. Es ist höchste Zeit, die Welt zur Einsicht zu bringen.
난 라스트 그것도 다 맞게 dine adı sana ki şunu ki kuta sanam geldiler. Liebe Landsleute, liebe Tibet-Sympathisanten, im Namen des Vereins Tibeter Jugend in Europa möchte ich auch euch heute alle herzlich willkommen heißen und gleichzeitig bedanken für euer zahlreiches Erscheinen. Am 12. März 1959 sind Tausende von unseren Schwestern und Müttern auf die Straßen in Lhasa gegangen, um gegen die illegale Besetzung Tibets durch die chinesische Besatzungsmacht zu protestieren. Hunderte von Frauen litten unter der harten Hand der chinesischen Truppen. Sie wurden verhaftet, gefoltert, geschlagen und jahrelang eingesperrt, ohne einen Prozess gehabt zu haben. Nun, 59 Jahre später, und die Situation in Tibet hat sich nicht verändert. Im Gegenteil, die alltäglichen Repressionen sind immens. Es gibt keine politischen Freiheiten, die Umwelt wird bedingungslos ausgeplündert und Tibeterinnen werden sozial und wirtschaftlich diskriminiert und zu Bürgerinnen zweiter Klasse gemacht. Lasst uns also diese Gelegenheit heute nutzen, um allen tapferen und starken Tibeterinnen zu gedenken, und lasst uns an alle anderen Heldinnen denken, die den tibetischen Freiheitskampf angeführt haben und auch heute noch anführen. Nie, keinen Tag dürfen wir still sein. Nie den Mut verlieren und nie den Glauben an ein freies Tibet. Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um die unrechtmäßige Besetzung unseres Heimatlandes anzusprechen. Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um auf die dramatische Menschenrechtssituation aufmerksam zu machen. Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um aufzuzeigen, dass auch wir, Tibeter, das tibetische Volk, ein Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung hat. Wir dürfen nie aufhören, das Wohl der Menschen in Tibet Wir dürfen nicht aufhören, das Wohl der Menschen in Tibet ins Zentrum zu stellen, die unter der kolonialistischen Unterdrückung leben müssen. Wir dürfen nicht gemütlich werden, wir dürfen nicht mutlos werden, wir dürfen nicht aufhören, kritisch zu sein und blind zu tun, was uns vorgesagt wird. Es reicht nicht, heute oder vor 2 Tagen am 10. März auf die Straßen zu gehen und unsere Flagge zu wehen. Wir müssen uns auch auf politischer Ebene einsetzen und auf die Situation aufmerksam machen. Es braucht mehr von jeder Person, um ein freies Tibet in die Tat umzusetzen. Es ist also unabdingbar für uns, junge und alte, Frauen und Männer, sich für diese Situation einzusetzen. Unser Traum besteht weiterhin. Eines Tages wird seine Heiligkeit zurückkehren nach Lhasa und die Sonne über dem Podala-Palast scheinen. Högyalo! Högyalo! 되게 통도 소신기 때문에 전날 이게 들어가도 그래. Menschenrechte!
burning! Tibet is burning! Tibet is burning! Tibet is burning! Stop killing! Stop killing! Stop killing! Stop killing! Tibet is burning! Tibet is burning! Release! We demand! We demand! We demand! We demand! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Let the Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Peki Takpa! Tibet belongs to! Tibet belongs to! Tibet belongs to! Tibet belongs to! Shame on! Shame on! Shame on! China life! China life! China life! China life! China life! Stop the cultural genocide! Stop the cultural genocide! Stop the cultural genocide! Mention Ratte! Mention Ratte! Mention Ratte! Pressefreiheit! 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 Release! 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 Peki Takpo! 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 Tibet belongs to! Tibet belongs to! Tibet belongs to! China life! China life! Shame on! Shame on! Shame on! Mention Ratte! Mention Ratte! Mention Ratte! Mention Ratte! Pressefreiheit! 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 Peki Takpo! Peki Takpo! Tibet belongs to! Tibet belongs to! Long live! Long live! Long live! Let the Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Mention Ratte! Mention Ratte! Free Tashi Wangchuk now! Free Tibet now! Free Tibet now! Free Tibet now! Free Tibet now! China out of Tibet! 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 Allow media! In Tibet! In Tibet! In Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Shame on Chinese government! Shame on Chinese Chinese government! government! Chinese government! Stop lying to the world! Chinese government! Lying to the world! Chinese government! Stop lying to the world! Chinese government! Mention Ratte! In Tibet! Mention Ratte! In Tibet! Mention Ratte! In Tibet! Pressefreiheit! In Tibet! Pressefreiheit! In Tibet! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Stop the killing! In Tibet! Stop the killing! In Tibet! Stop the torture! In Tibet! Stop the torture! In Tibet! Stop the torture! In Tibet! 这个是第一次中国片的样子，它是第一次。
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
sind wir hier versammelt am 59. Tag der Gedenken an vieler verstorbenen Schwestern, Brüdern, die ihr umgebracht habt. Die chinesische Regierung hat 1,2 Millionen Tibeter umgebracht. Und sie sind immer noch dran, einige umzubringen, widerrechtlich, ohne Gesetz. Sie nehmen jeglichen Respekt an menschliches Wesen. Sie missachten alle menschliche Würde. Sie zerstören alle Klöster, dezimieren unsere Muttersprache. Sie setzen alles daran, kulturelle Genozid zu treiben. Wir sind heute hier versammelt, euch zu betrachten, wie ihr euch fühlt. Wie ihr euch fühlt, nachdem ihr so viele von uns umgebracht habt und immer noch tun, ohne jeglichen Respekt an Menschheit, an Logik. Aber trotzdem fordern wir euch auf, menschlich zu denken, politisch gerecht zu denken und den Dialog mit unserer Exilregierung zu führen, um das Leid der Tibeter, das Leid der chinesischen einfachen Bevölkerung ein Ende zu setzen und einen Weg für die Zukunft zu finden. Wenn ihr die erste Weltmacht sein wollt, ihr behauptet es, ihr setzt alles unter Druck, missbraucht alle Länder, dann handelt es auch danach. Habt Achtung an Menschheit und Würde und hört auf, in Tibet nicht den richtigen Autonomie zu gewähren. Wir verlangen den rechten Autonomie in Tibet und wir verlangen, dass ihr aufhört, unsere Brüder und Schwestern umzubringen. Ihr behauptet, das sind ja nur ein kleines Volk, die laut schreien, etwa eine halbe Stunde. Dann gehen sie weg und dann ist es Ruhe. Aber täuschet euch nicht. Wir werden nie aufgeben. Wir werden nie unsere Leute vergessen in der Heimat. Wir fordern auf, euch menschlich zu verhalten und seht euch jeden Tag im Spiegel an und denkt, was ihr angerichtet habt. Ich hoffe, es gibt eine Lösung. Wir alle hoffen, dass ihr Resonanz zieht und den Dialog sucht, um einen friedlichen Weg zu finden. Kinazu tsangma de pebdi tu chena shui jidang anzu tsangma lo deli pegi nga tu che shukwe mixe chi yo mar nga ranzu lengure tsangma nganzu tawre nganzu ki yendal ro gyapche de yo mar dinze de pebre andi nganzu pime tsangma lo ning tabane ani gabu chungs shui ani tu chena
제 공강상 류제 그라 디기 주멘 상제 템바다도 제교제 나조 난제 최다 주베드 제자라 삼바 이시주 내든 계속 발도 주베서 니와라시와 징게 라조소 자주 라마 난제 자시 예담 라조 난제 자시 마다 칸조 난제 자시 최종 수마 난제 자시